हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुनु लाइफस्टाइल। तो आपण मैंने भी ये जगह को आसीपर। ये जगह हूँ उष्म जलप्रपात। मुझे आसी देखो जगह तो सुंदर बढ़िया, बहुत बढ़िया जगह ये पर्टिकुलर यही जगह गरम पानी बाहर आप देखिए। स्किन डिजीज प्राय रुहीन बोली कोण अंडा का सगळा लाभाटा असतो बघा, तो फ्रेंड्स ये हूँ उष्म प्रसवण हॉट स्प्रिंग ठीक गरम पानी बाहर छोटे गरम पानी ये पानी कौन ये पानी कौन देखो मानसिक दंड एटा कौन सॉरी कुंड। अच्छा तो ये पानी कौन एपटे कौन रही कौ पानी अधिक गरम हो पानी ये पानी केते गरम रोज तो देखा ट्राए कर केते गरम रोज हाथ जी भारी प्रबल 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 गरम रोज प्रबल गरम रोज पानी देखिए एपटा केमती रोचे मौसा पानी का ठंडा एपट पानी ठंडा लगुच ये पानी ठंडा लगुच के जोर अल्प ना अधिक अधिक गरम लगुच ना अल्प लगुच माने घरे जो गोटे हिटर दिए लुहा पकी गरम करती। अच्छा से बेले ए पानी गाधेले हाँ 5 वर्ष पर्यंत चर्म रोग हो ये पानी गाधेले लोक गाधा। अच्छा पानी गंधक खनि आउती हेतु जो देखिन। अच्छा एटा गंधक खनि 3-4टा कोड़ा। अच्छा एटा के बुढ़ा बुढ़ी के पूरा साबुन फाउन लगे गाधेले आ जितु गाधी तले जोर छाल छड़े तो माने इतने गरम उत्तप। हां अच्छा ठीक है मौसा आप आसी सबुदिन गाधाती आप सबुदिन गाधाती ना ना आरो खूब जगह बुलिया आस नहीं आम जो मन हो पड़े आसू गाड़ी धरिकी। अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ये पानी कौन ये पूरा कोल्ड रहो ना। तो फ्रेंड्स सेपटा आप देखिले हॉट वाटर पूरा पूरा गरम पानी रोचे ये पानी कोल्ड आसो ये पानी गरम हो ये पानी टोटाल देखा गले सब जितक ये अच्छी जितक कुंड रही सबुतक पूरा हॉट वाटर गरम पानी। माउसी को पचार ये कुंड भी गरम पानी माउसी कौन गाधे आसती एमती बुलिया माने प्रथम थर आस ना अच्छा अच्छा ये फास्ट आस देखा अच्छा अच्छा ठीक है
ଝରଣା ତାହେଲେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଉଛି, ଶୁଖିବାର ନାହିଁ। ଖରା ବର୍ଷା 24 ଆୱାର୍ସ ପାଣିଟା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି ନା। ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବନ ଏଇଠି ରହିଛି, ଏଇଠି ଗରମ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ହଟ୍ ୱାଟର। ଆପଣମାନେ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଇଡରେ ସବୁ ଘର ରହିଛି। ଏ ଘର ଗୁଡା କଣ ଭାଇ? ପାନ୍ଥନିବାସ ଜାଣିପାରୁଛ ତମ ସେପଟେ ଉଷ୍ମ ପ୍ରସବନ ସାଇଡରେ ଘର ସବୁ ରହିଛି, ପ୍ରାନ୍ଥ ନିବାସ ସବୁ ରହିଛି। ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ, ପାନ୍ଥଶାଳା ସାଇଡରେ ପାନ୍ଥଶାଳା ସବୁ ରହିଛି। ସାଇଡରେ ଏସବୁ ରହିଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲଗେଇଲେ ପାଣିଟା ଦୋଳି ବି ରହିଛି ବହୁତ ସାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଦୋଳିରେ ଝୁଲୁଛି। ଖାଇବା ଜିନିଷ ରହିଛି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ରହିଛି, ଗୁପଚୁପ ରହିଛି, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ବି ରହିଛି, ଆଖୁ ପିଡ଼ା ରହିଛି। ଆଖୁ ରସ ଟିକେ ପିଇବା। ଭାଇ ଚାଲୁ କର, ଆଉ ଥରେ ବନେଇବନି ନା। ଅଛି ଭଲ। ଆଉ ଥରେ ଚାଲୁ କର, ହବନି, ପାଇବନି ଏଠି। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏଠି ବହୁତ ରହିଛି। ଉଷ୍ମ ଜଳପ୍ରପାତ। ଲେମ୍ବୁ ବଢିଆ କରିଦିଅ, ଗ୍ଲାସ ପରିଷ୍କାର କରିଦିଅ। ଖାଇବା କିଛି କରିବ ଆସିছে ଗୋଟେ ସବୁ ଲେମ୍ବୁ ଭଲି ପକା। ଅଦା ନା ଲୁଣ ମିଶିଲା ନା? ହଁ ଲୁଣ ଦିଆ ମିଶିଲା ଲୁଣ ନାହିଁ, ଲୁଣ ଦେଇଗଲା ଦିଆ ହେଇଛି, ମିଶିଲେ କି ନାହିଁ? ମିଶିବନି ଲୁଣଟା ଦେ, ଗାଜିକି ଦଉନୁ। ଆଉ ଟିକେ ଝାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ପକେଇ ଦିଅ। ହଁ ବାସ ଆଖୁ ରସ ଟିକେ ପିଇଦବା। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଆମର ତିନି ଆଖୁ ଏଇଟା ହଉଛି ବରୁଣେଇ ପିଠ ଦିଆ ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ବଢିଆ ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି।
ବରୁଣେଇ ପୀଠ ମା ବରୁଣେଇ। ଏଇଠୁ ଆପଣ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଉପରେ କରିପାରିବେ। ତାର ଉପରକୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ ଗଲେ। ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଯେଉଁ ଟାୱାରରେ। ଏ ବାବା କେତେ ବାଟ ରହିବ ତ ଏଇଠି? ଝିଅଟା ତୁ ହେଇଠି ଚାଲୁ ଦେଖିବୁ ଦେଖାଯିବ କେତେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏ ବହୁତ ବାଟ ଏଇଟା, ବହୁତ ବାଟ ସିଡ଼ି ଭୋଜି କରିବାକୁ ଏତେ ଯାଉଛି ବଢ଼ିଆ। ଝରଣାକୁ ପାଣି ଆସୁଛି ପାଣି ଆସୁଛି ସବୁ ଓହୋ ପାଣି ଆସୁଛି ହଁ ପାଣି ଆସୁଛି ପଥର ଦେଖିଲା ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ପଥର ପାହାଚ ହିଁ ଥିଲା ପଥର ପାହାଚ ଆଚ୍ଛା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମା ବରୁଣେଇ ପୀଠରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ବରୁଣେଇ ମନ୍ଦିର ଦୟାକରି ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଚଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଛୁ। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଯିବା ପରେ फ्रेंड्स यहाँ जो बरुणेई पहाड़ ऊपर जाए रास्ता आम ऊपर जापरूँ एत पूरा उचारे आम ऊपर जापरूँ। देखो ठीक से विजुआल देखा तलू आसलु ऊपर जापरूँ एत भिड़ रही। तो फ्रेंड्स बहुत कष्ट लगे ऊपर चल चली लोक मैंने आम भी चलुँ भाई केत बार चलिया पड़ो टप जा पड़ो चढ़ चली पारूनी बहुत कष्ट हो पहाड़ पहाड़ तले ट्रेन झरना पुणी आस ऊपर जा हेनी भाई